হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু জয়িতাস ব্লগ চ্যানেল। সো আমরা এখন আন্দামান যাব, যার জন্য আমরা দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে এখন রওনা দিচ্ছি। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এখন বাজে ভোর 3:30। তো আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির সামনে উবেরের জন্য। তো উবের এলেই আমরা উঠে পড়বো দমদমের উদ্দেশ্যে। তো সেখান থেকে আমাদের ফ্লাইট আছে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়ার। তো গাইস, দেখতে থাকো ব্লগটা। আমাদের উবের এসে গেছে, তো আমরা এখন এয়ারপোর্টে ফিরে যাচ্ছি। যথাযথ সময়ে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাই এবং আমরা ফ্লাইটে উঠে পড়ি। আমাদের ফ্লাইট টেক অফ হয় সকাল 6:45। কিছুক্ষণের মধ্যেই সানরাইজ হয়ে যায়। দেখুন আকাশটাকে কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এয়ার হোস্টেসরা খানিক বাদই আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। আমি ঠিক খাবারগুলোর নাম বলতে পারবো না, পুরোটাই সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ ছিল, কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো ছিল। খাওয়া দাওয়া শেষে আমাদের অপেক্ষার পালা। এর মধ্যে আমি ফ্লাইটের ওয়াশরুমটা একটু দেখিয়ে দিই। এই হলো ফ্লাইটের কোমর, ডান দিকে রয়েছে ফ্লাস্ক, সামনে এসি, আর উপরে কিছু টিস্যু রাখা আছে। এভাবে দেখতে দেখতে 2 ঘন্টা কখন কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ফাইনালি আমাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করার পালা। আমি বলবো আপনারা যারাই আন্দামানে যাবেন, ফ্লাইট ল্যান্ড করার আগে উপর থেকে যে সুন্দর ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে যে সুন্দর লাগে দেখতে, এই দৃশ্যটা দেখতে কখনোই ভুলবেন না। এই সৌন্দর্য একেবারেই আলাদা। তো এইভাবে দেখতে দেখতে আমাদের ফ্লাইট পোর্ট ব্লেয়ারে ল্যান্ড করে গেল। আমাদের আগে থেকেই গাড়ি বুক করা ছিল, সে মতো গাড়ি দাদা এয়ারপোর্টের বাইরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা সেই গাড়িতে করেই সবার প্রথমে হোটেলে যাই। হোটেলে যেতে যেতে এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলের যেই রাস্তাটা, যে সৌন্দর্য সত্যি অসাধারণ ছিল। একেবারে চড়াই উতরাই, সবুজে সবুজ। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছিল। তারপর আমরা হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে, আমরা যেহেতু পোর্ট ব্লেয়ারে 4 জন ছিলাম, হোটেলের পাশে থেকেই আমরা একটা স্কুটি শপ থেকে স্কুটি রেন্ট নিয়ে নিই। 24 ঘন্টায় সেখানে 500 টাকা লেগেছে। আমরা স্কুটি নিয়ে সবার আগে ইন্ডিয়ার সব থেকে বড় কাঠের মিল সমিল দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। সমিল দেখতে যাওয়ার রাস্তাটা ভীষণই সুন্দর, পাহাড়ি রাস্তা, সবুজে সবুজ, এত সুন্দর গাছপালা। ডান দিকে রয়েছে সমুদ্রের একটা অংশ, পাশেই জেটি রয়েছে। একটা অসাধারণ একটা সুন্দর রাস্তা বলতে গেলে। যেতে যেতে কিছুক্ষণের জন্য আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি, কেননা এত সুন্দর জায়গা দেখে না দাঁড়ালে সত্যি চলছিল না। আমরা 4 জন দাঁড়িয়ে এখানে কিছু ফটোশ্যুট করে নিই, চারদিকটা একটু দেখে নিই, ঘুরে নিই। তারপর আমরা আবার এখান থেকে স্কুটি নিয়ে সমিলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। দেখুন একটা শিপ আসছে, কি সুন্দর না? তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম আবার সমিলের উদ্দেশ্যে। দুদিকে জল, মাঝখানে এই যে ব্রিজটা দুটো আইল্যান্ডকে যেন জুড়ে দিয়েছে, অসাধারণ দেখতে। এই যে বাঁদিকে একটা জেটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জেটি থেকেই নীল এবং হ্যাভলকে যাওয়ার জন্য শিপ ধরতে হয়। আমি জানি না ক্যামেরায় আপনাদের কতটা ভালো বোঝাতে পেরেছি, কিন্তু নিজের চোখে সত্যি একটা অসাধারণ একটা সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। আমরা সমিল পৌঁছে গেছি। সামনেই দেখুন যে টিনের, সবুজ রঙের টিন, সামনে গেট, এটাই সমিলের গেট। গেটে লেখা রয়েছে গভর্নমেন্ট সমিল। তো চলুন ভেতরে কি কি আছে দেখে নেওয়া যাক। একসময় জাপানিজরা এখানে রাজত্ব করতেন। সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে ঘরগুলো রয়েছে। প্রথম যে ঘরটি, এখানে কিছু কাঠের জিনিস তৈরি করে রাখা রয়েছে, আপনারা চাইলে কিনে নিতেও পারেন। ওই মিলের পেছনটা দেখা যাচ্ছে, দেখুন সামনে এখানে কিছু কাঠ কাটা রয়েছে। এটা হলো ফরেস্ট মিউজিয়াম। এখানে কাঠের তৈরি
বিভিন্ন রকমের জিনিস বানিয়ে রাখা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, আপনাদেরও অবশ্যই ভালো লাগবে। আপনারা যদি হাতে মোটামুটি 15 মিনিট টাইম নিয়ে এই মিউজিয়ামে ঢোকেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখতে পারবেন। দেখুন কি সুন্দর সুন্দর কাঠের তৈরি জিনিস। এরপরে আমরা আসি জাপানিজ বাংকারে। দেখুন ভেতরে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। পরিচর্যার অভাবজনিত কারণে খুব একটা ভালো অবস্থাতে নেই, তারপরেও আমরা মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে কিছুটা ঢুকেছিলাম দেখার জন্য, কিন্তু অনেকটা বেশি যাইনি। কিছুটা দেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এখানে জাপানিজরা আত্মরক্ষা করার জন্য এই বাংকার ব্যবহার করতেন। এই হলো মিল, সমিল। সেদিনের জন্য সমিল বন্ধ ছিল। দেখুন গেটের সামনে কতগুলো কার দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তো চারদিকটা ঘুরে নিয়ে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন রস আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। সমিল থেকে রস আইল্যান্ডে আসার জন্য জেটি ঘাটে আসতে 15 মিনিট টাইম আমাদের লেগেছে। তারপরে আমরা এখানে মাথাপিছু 350 টাকা দিয়ে স্পিড বোটে করে আমরা রস আইল্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম। প্রচণ্ড দুল ছিল, প্রথম অবস্থায় আমার একটু ভয় লেগেছিল, বাট পরে সেটা আর লাগেনি। ওই যে সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রস আইল্যান্ড, ভীষণ সুন্দর দেখতে। সারি সারি নারকেল গাছ, সুপারি গাছ যেন আইল্যান্ডটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আমরা পৌঁছে গেলাম রস আইল্যান্ডে। ওই যে সামনে নর্থ বে, আর ওর সামনে পোর্ট ব্লেয়ার, ওখান থেকে এলাম। আর আমরা তখন রস আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে। জলগুলো দেখুন একেবারে স্বচ্ছ পরিষ্কার যাকে বলে, উপর থেকে ভেতরে সবকিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আইল্যান্ডের ভেতরের এই নারকেল গাছগুলো আইল্যান্ডটিকে অন্য মাত্রায় সৌন্দর্য প্রদান করেছে। একটা নিরিবিলি শান্তিময় একটা পরিবেশ, ভীষণ সুন্দর যাকে বলে এক কথায়। ময়ূরগুলো যেখানে সেখানে নিজেদের মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর না? কিছু হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই যে সামনে দেখুন কতগুলো হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, কাছে গেলেই যেন ছুটে পালাচ্ছে। আর সামনের এই বীজটা সত্যিই অসাধারণ। দেখুন হরিণটা কি সুন্দর না? কি সুন্দর জল, নিজের খেয়ালে যেন বারবার আসছে আর যাচ্ছে। পা না ভিজিয়ে আমি সত্যিই থাকতে পারলাম না, পা ভিজিয়েই ফেললাম। তো আমাদের হাতে বেশি সময় ছিল না, এইভাবে দেখতে দেখতে 2 ঘন্টা রস আইল্যান্ডে কেটে যায়। দেখুন হরিণগুলো গাছতলায় যেন জিরিয়ে নিচ্ছে সবাই একসাথে। তো এবার আমাদের পোর্ট ব্লেয়ার ব্যাক করার পালা। আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে। আমরা সেলুলার জেলে পৌঁছে গেলাম। সবার আগে আমরা টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট সংগ্রহ করেছিলাম। সত্যি সেলুলার জেলের এই ইট পাথরের মধ্যে যেন কত ভারতীয় বীর শহীদদের কান্না, রক্ত যেন মিশে আছে। আমরা জেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। করেই ডান দিকে রয়েছে একটা মিউজিয়াম। মিউজিয়ামে ঢুকে সবার আগে যেটা দেখলাম কিছু ছবি। সেই সময় ব্রিটিশদের হাতে ভারতীয় বীররা কিভাবে অত্যাচারিত হতো। দেখুন কি দৃশ্য, হাতে পায়ে বেঁধে কিভাবে অত্যাচার করা হতো ভারতীয় বীরদের। এই হলো সেলুলার জেলের মডেল চিত্র। 7টি বিল্ডিং এ সেলুলার জেল বিভক্ত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে 4টি বিল্ডিং ভেঙে গিয়েছে। ভেঙে যাওয়া অংশগুলিতে
ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হসপিটাল তৈরি করে দিয়েছে। এখন 3টি বিল্ডিং দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোটামুটি 15 মিনিট টাইম আপনার হাতে থাকলে আপনি মোটামুটি ভালোভাবে মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখতে পারবেন। গেটে ঢুকেই বাঁদিকে রয়েছে শহীদদের উদ্দেশ্যে জ্বালানো সেই প্রদীপ, যে প্রদীপ কখনোই নেভে না, দুটো প্রদীপ দুদিকে। আর হচ্ছে এই পিপল গাছ সেই সময় থেকে এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই হলো সেলুলার জেলের দুটো পার্ট দেখা যাচ্ছে, আরেকটি পার্ট পেছনে রয়েছে। এই চেয়ারগুলো যে আছে এখানে সন্ধ্যাবেলা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়। আমরা একজন গাইড নিয়েছিলাম, উনি সেলুলার জেল সম্পর্কে বলবেন, আপনারা শুনবেন, তাহলে আপনাদের ধারণা অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই হলো জেলের এক একটি কুটুরি, এক একটা কুটুরির মধ্যে এক একজন বীর ছিলেন। একেবারে টপ ফ্লোরের কর্নারে যে রুমটি দেখতে পাচ্ছেন সেই রুমটির মধ্যে ছিলেন বীর সাভারকর। जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है, 115 साल पुराना, मतलब सेलुलर जेल जो है 115 साल पुराना हो गया है। सामने में है 2 जोत, एक इधर और एक पीपल पेड़ के सामने है। दोनों है स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया। पहला जोत का उद्घाटन हुआ था 2004 अगस्त 9, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा 24 घंटा जलता रहेगा। सेकंड का उद्घाटन 28 मई 2016, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे और अमित शाह जी भी आए थे। अभी स्टार्ट के बैठे। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करता है, लगभग 48 सिलेंडर पर मंथ, दोनों में मिला। और उसके पीछे में देखिएगा प्लेटफॉर्म है और एक कॉलम है, वो है शहीद स्तंभ मार्टियस कॉलम। 1857 के वीरों और उन सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में तैयार किया जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985, उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेजों के समय में उसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी हुआ करता था, तो हॉस्पिटल हट गया और वहाँ पे शहीद स्तंभ बन गया। और पीपल का पेड़ मोटा वाला, ये काफी पुराना है, 1893 से पहले से, मतलब बहुत सारे पेड़ थे, कट गया, ये पीपल पेड़ कटने से बच गया। तो पीपल पेड़ रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाई। क्रांतिकारी आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों ने किया, ओमपुरी की आवाज में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके दोबारा वहीं पे रीप्लांट किया गया। तो उसका ही एक डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसमें पेड़ नया सा लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा है, लेकिन ओरिजिनल पेड़ का ही डाल है। और आगे 2 कमरा है आइवरी कलर का, ओरिजिनल है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना इन कमरों में तैयार किया जाता था। अब इसे ऑफिस बना दिया। ऑफिस के पीछे अभी फांसी घर दिए। फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दो, अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। काल का मतलब है समय, अर्थात मौत, जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट नहीं सकता। यानी कि कोई कह दिया अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कह दिया भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में। वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, उनको मारते थे। जंगल में खाना नहीं मिलता था, मलेरिया वगैरह पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से जो है अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था जो बोलते बोलते में काला पानी हो गया, तो मीनिंग भी बदल गया। हो सकता है कि ब्लैक वाटर नहीं। आप सेलुलर जेल के बारे में सुनेगा। सेलुलर जेल को बनाना स्टार्ट किया 1893 में, कंप्लीट हुआ था 1906 में। और इसे बनाने उस समय का पूरा खर्च 7,83,994 रुपीज़ और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। जब जेल बना साइकिल वेल की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे। अभी में केवल यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, ऐसे 7 बिल्डिंग थे ऑक्टोपस के जैसा। कमरे थे कुल मिलाकर के 693। एक कोठरी में एक ही फ्रीडम फाइटर को रखते थे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5 फीट, ऊंचाई 10 फीट और रोशनदान है पीछे की ओर 8 फीट ऊपर, ताकि कैदी अंदर से बाहर देख न पाए। और हर विंग को ऐसा बनाए देखिएगा, एक बिल्डिंग का फ्रंट पीछे देखकर क्या टिकर का ऐसा है,
कि सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो भी फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म दरवाजे जैसा पूरा का पूरा नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है, प्रेशर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके इस गेट से बाहर ले जाते थे। तो नीचे का कमरा बाहर से देखेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, रास्ते वगैरह देखे, फिर वहीं से बाहर को चलेंगे। नेक्स्ट होगा वर्कशॉप, ध्यान गेट खुले दिले नीचे তো ওইটা খুলে দিত নিচে পড়ে যেত। हम अंग्रेज बैठते थे दौड़ने के लिए, 4 पाउंड हो गया तो सजा नहीं, नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे। सजा के बताएंगे। और रस्सी बनाने का मशीन भी ओरिजिनल मशीन है, और आगे है पनिशमेंट। ये उसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी भी लगाते थे, ताकि मारते वक्त जो इधर उधर हिल के ना पाए। फिर एक पतला सा टावल बनाने के बाद बैक साइड में मारते थे, यह मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, फिर ना वो बैठ सके न सो सके। और मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। इंडियन कैसे होता था? सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल्स यानी कि चोर डाकू डकैत भी आते थे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, ऐसे काम पूरा नहीं करते थे। उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखते थे। नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 दिन के लिए ये गोले का बना हुआ ड्रेस भी पहनना पड़ता था। ये पहनने से जो है गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। यूनिफॉर्म ऐसा ही था, कुर्ता, हाफ पैंट, व्हाइट कैप, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। जब तक जेल में रहेंगे गले में लगा रहेगा। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर्स। पहला है चेन फिटर। वैसे तो चेन फिटर जेल में जो भी आते थे, नॉर्मल हो या पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर, पहले उनको 6 मंथ के लिए वो ऐसे ही बनाते थे, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर जब पहनाते थे तो 1 ईयर के लिए होता था। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट करता था, यूज कर सकते थे जब वो काम करने के लिए बाहर आते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को रूम के अंदर ही काम देते थे, दिन में अकेले काम करो। इनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 बार बाहर आ सकते थे, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसी में आने का। शाम 6 से सवेरे 6 लॉकअप में बंद रखते थे, कोई टॉयलेट नहीं था। कभी को मिट्टी का पॉट मिलता था, जो भी करो पॉट में, रात भर बदबू में नेक्स्ट पेपर क्लीन करने के लिए, पीने का पानी दिन में 2 बार, साफ नहीं। अब सेलुलर जेल का बड़ा फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर जिनके बारे में सुनेगा, उनको रखा गया था इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर में। नॉर्मल कोठरी और उनके कोठरी में फर्क है दरवाजे का। नॉर्मल कोठरी में देखिएगा 1 दरवाजा, लास्ट वाले कोठरी में 2 दरवाजा, यानी कि डबल सिक्योरिटी। उसमें ऐसे फ्रीडम फाइटर को रखते थे जो डेंजरस होता था, अंग्रेजों की नजर में किसी भी तरीके से भाग न जाए। तो वीर सावरकर जी को वहाँ पे रखा गया 10 ईयर्स 1911 से 1921। सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस दौरान उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के माध्यम से बम बनाने का मैनुअल और हथियार वगैरह इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 30। এই হলো জেলের এক একটি কুঠরি। এখানে তালা লাগানো হতো, দেখুন কতটা গ্যাপ, মাঝখানে কতটা। এই হলো সেই রুম, যে রুমে ভারতীয় বীররা ছিলেন। এটা হলো সেলুলার জেলের ছাদের অংশ। এই যে টিনের ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু হসপিটাল। এই দিকটাতে বিল্ডিংগুলো ভেঙে গিয়ে হসপিটাল বানিয়ে দিয়েছে। আর সামনে যে লম্বা বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, এই একটা অংশ, এই ডান দিকে একটা লম্বা অংশ, তারও ডান দিকে আর একটা লম্বা অংশ। এই 3টে বিল্ডিং আপাতত দাঁড়িয়ে রয়েছে 7টি বিল্ডিংয়ের মধ্যে। আমাদের হাতে 2 ঘন্টা টাইম ছিল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হওয়ার আগে। পাশে একটি বিচ রয়েছে, করবিয়ান কোভ বিচ, সেখানে আমরা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ি। বিচে যেতে যেতে আমাদের সন্ধে হয়ে যায়। দেখুন বিচটা কত জমজমাট, ভীষণ সুন্দর। তো সেখানে আমরা কিছুক্ষণ থেকে আবার ফিরে আসি সেলুলার জেলের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ। আমার নেক্সট ব্লগ হ্যাভলগ, প্লিজ আপনারা নেক্সট ব্লগটি অবশ্যই দেখবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। আর লাইক শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না।